Alang aruden! Intay basaan na ti surat ni pagayang tayo Mika iti Ilocos Norte. Kastiman ti surat na. Ken ka mang biyanong. Ilingid naklakuman itinagan Mika. May sak nga asawa mang biyanong ken addaanan iti anak. Nakapagsurat akmet takayat kuman nga idawatan iti solusyon ti bakbaklayag iti aparikot gapo iti padagsen nga asawa. Kastoy man narugyak ti amin mang biyanong. Nasayata si Mang Patkan bakit? Mabisin kami na nangururay kan ka. Ay, pasensya kayon lakay. Nag-overtime kami iji office. Tadayin pa ilipas ni boss sa kasapula na masapa inton bigat. Ala, sana balit na nagluto akon. Mangantayon. Ay na, himbaglakit din ta responsable ka nga asawa. Awan parikot nga oray numaladawak nga agawid. Kababain mo't kan ka Mangup-opisina ka. Dinto tagtaltalo nakmet. Alangan mo ta saan kang asikaswan. Kat agpada tamot ang mabambanog. Ken, umuno na akbat niya agawid ngam sika. Malangarudan, mabitlaang. Ayabak tagiti anak tatamangan tayon. O sige bakit, tasya akong taggao iti makan. Koldo, anyat kuko ang dito sirok ti kayo. Tagtagari, tamang nino maabakak. Ha? Anya day taya? Cellphone mo mat day taygam mo. Makilablabanak. Anya? Ay sos, games man gaya man day ta. Nagmayat tupay tagay ayam. Padasam ang aming, tapno amom ti sasawam. Anya? Ay, malas. Awanan, naabakakaw. Anya, matay. Ay sos, maadik ka no kasta ka na yun ti kuko. Nagmayat tupay. No kayat mau, ikanta mo't iti games deta cellphone mau. Tapno amom mo't ti ibagbagam Sana kasta nga ignoranti ka danay. Dani, awan trabaho kinton bigat. Agpasyar tayo man mat. Ay, sawanan. Ay, anyamat tan. Nalalayang kayo, kitin ngam siya. Saan na mabali na? Hoy, Dani, dengdengan na ka di. Uy, nagaduterin mo ra kalaban. Oops, ay, saan ta kakabailan? Naglukon ta di nakit din ni kaskaso. May Paiman. bus kayo amin. Aha. Hoy, Dani, dahi ta cellphone mo latan tikit kita. Yes! Naibustan. Anya ka matan, Mika. Ape ari nabsot mo ti cellphone ko ay. Isublim kanyak data. Awanan. Imbis na parmog ko dagiti kabusor, imaduda man na. Just kay ka? Sumanauak ngam di nakikaskaso. Gapo iti dahi ta mobile games. Pagbalinan na ka na bagtit, takasasa umon ti mismo aba game. Di ka man makibibiyang. Agay, ayam ka matano kayat mo. Isublim data cellphone ko, tay tuloy ko tayo ayamag. Ipalapal kung tupay dahi ti as cellphone mo, utro. Asideg ako ni Jepanay. Makainan na ang putlaangan.
Makabanugmat nga oray mako ng opisina ti pagtrabaho. Mika! Oh, Puldo, si Kamat. Ayan ni Danay. Adda siguro ijetal talon na Naggapuan kami iti opisina, paawid ak pailaeng. Makita ka nga raw ta naka-uniforme ka pa lang. Apay ay damdamagam ni Dani, kat agkit-kita kayo mat ijetal talon. Diyak ngamin nakit-kita ijay talong. Ah, Nagdagangan ti panawaan, kadyak matla maura yan na mapan mangipalog na kadyan nuwang na. Kat agal al-alan, iso siya kung tinang ipalugnak ata, amangan numas daw. di kasi malog ijay talon. Gapu lang iti dayta mobile games. Sana bale, tadama kang dagitinwang iti nang iwaywayak kadakwada. Anya kamutan? No awan ni Poldo anang ipalubnak ijay nuang nas dukuman. Gapu iti kinaman nagbaybay am. Di ka man gumaniwat, Mika. Makarangran ka. Nalabos kan Dani. Adik kan iti dayta mobile games. Ati mo pa yung ti ubing. Panawan na klangay, naawan tinasayat nga ibagam. Huy, nagbalin kan nga responsable. Kasla sa bali ka na tao, Dani. Sumardang kan! Makarangran ka man! Istorbo ka! Isturbo kaya, ma. Hoy! Isuplim din na cellphone ko, Mika! Di mo dadalin ti panagayayayam ko! Pinagbalin na kan nga irresponsable da ito yung ay-ayam. Imperak mo ti cellphone ko! Agiyaman ka. Tasaan adita rupam tinang iperakak. Jablo ka. Nagbalinan nga adek iti mobile games ti asawak mang biyanaw. Nagbalinmat kan asadot kan irresponsable ta daytala ay ayaman iti cellphone ti sangsangwon na. Kanayon kami muteng agapa gapu iti mobile games. Impagarup ko nga raw nga agsardingain gapu iti panangiper akkaw iti cellphone na. Ngam. Kabarbaro mo teta computer set. Wine, kagat-gatang ko lang. An-anom ngay dayta. Usar ka. Anyapay ko ma. Dinadal mo ti cellphone ko. Isa computer lang ang di kinatang ko. Nangiruwar ka iti kwarta iti bangko. Natural Pangala ko may tigatang ko ngayon jak nangirwar. Anya? Or-ornungan ta ti kwarta iti bangko. Ngam nangiruwar ka gapulang iti computer. Computer mo tinangigatangak. Jak mo't intad iti babae. Dani! Panawan nakman kiti. Tapadasak man ti computer. Napimpintas siguro tagay ayam dito. Itadakdakkan. Ay no! Agbagtit ka na talaga, Dani! Ay, Diyos ki, mahabak aksamot tan. Sana mabalin. Nagadun ti rin mo nakabusor. Ti kaping sana weapon ko taramatag. Dani! Aha. Kita man. Naggapuak iti trabaho. Nabampanugak kasi mangpad. Pinanawan ka nakasango dita computer. Ngam nasangputan ka latang adda dita sango ti computer. Di mo pa'y susumbatan ti awag ko. Anya ka mo Dani. Di mo pa'y kitkita. Dagiti anak ta. Di ka mang disturbo, Mika. Konsumisyon ka talaga. Kaya't mo tabutagak dita computer. Padasam ata si katibatakag. Ayop ka. Di ka mang disturbo ko nakman. Panawan nak, Mika. Dahil tabagin ti pakibiyangan. Di nak pakibibiyangan. Tamangan numarabis ka.
Pasensya kan, Mika. Siyak tinang isuro kan ni Danay nga agay-ayam iti mobile games. Diyak mo't impagarap nga bali na kasjay. Awanan. Adik at talagang di asawa iti computer games. Pagpalpalabasak lang iti panawin ko no agay-ayam iti mobile games. Ang Jack Pulos na adik iti dayta. Iso Jack Pulos pagarupain nga balay na kasjay ni Danay. Puldo. Saan pa'y na sumalsalog iti talon na? Nagaatidugan ti ruot iti tambak ti kataltalunan na. Un nga rod. Diyak mo ti aramidag kan kwa na. Konsumisyon na talaga. Iso patalon ko lang ti talon mi. Sayang mo to sana matalon. No, kaya't uray siya kon ti mang talon. Sayang nga talaga dayjay no mabaybayan. Nanang, da kayo man ti makisarita kini Dani. Bareng no da kayo ti denggan na. Padasak akasarita anak ko. Bareng no kabain na kayo akatugangan na Kat isardeng nang ti kinaadik na iti computer games. No apay mo't ngamen imbinto dayta. Pagbalinin na bagtititaw. Nangro na dagiti naadikon. Launay ananang. Kasta ti mapaspasamak itay jay manugang nyo. Nagbaliwan alamin pinsan ni Dani. Ala, bayam anak ko. Tapadasak akasarita di asawam. Kinasarita nga rod ni nanang ti asawak mang biyanong ngem kaskas day nga awan latta ti nagbaliwan na. Konsumisyon latta sakit ti ulaw. Makaisinsina akon kankwana ngem pampanunutik laeng dagiti anak may. Makapangpang orak kankwana no daytay nakatallikod nga agay ay ayam iti computer games. Kumusta nga iti panagdenayo iti asawam anak ko? Kasjay latta ananang. Awan latta mo ti nagbaliwan na. Kumaro kit di kumaro Ay anyan. Sayang jay asawam. Ta dinadaal ti video games. Bagtit kit di Computer kit din ti mang manipulakin ko Aramid ti awan manaknakem na ti kastananang. Makaumang aramid. Isinak sa laangan nanang. Anya? Unanang. Awan mo't lang ti serbi ti panagdenden nami. Iso apang panunutog ti mangisinakan kwa na. Makauman ti aramid na nanang. Ay, agpanunot ka na imbag anak ko. No talaga asaanan nga agbaliw ti asawam. Makamokan tumatan no anya ti aramidam. Barang no agnakam. Jak impataraken jay nuang, tapno addamo ti aramidem Un ka di. Ingkang rod agdigosan. Uray pa nagdigos, di mo pa yun maisapar. Taday talatan computer ti sangsangwam. Uray siyak nga asawam, di nakpay masangon. Just kakit di. Imbag pa'y deta computer, tay sulatan ti sangsangwam. Idinto ta siyak, kasla saan tang agkabalay, ta di nakpay kasarita, no di kan asit gana kasao. Di ka nga rod mang disturbo Panawan na kundi daw Ingkan tungor di wayway jay nuang Laglagi pum kumata na pudot ng ti panawon ita. Sumrekak meten iti trabaho. Un, mapanakin ton madamdama. Nasapa pa'y mat. Agar araw pa'y dayjay. Madamdaman nga inak ipalubnak.
agsakitak makakit-kita kan ka. Adda ka manin dita sa ngwanan ti computer mo. Di nak namin kitkitaan ah. Kasano adi ka kitkitaan ngay, kat agkabalay tamat. Ayun gayam. Napan mo ka di inwayway jenwang? Wan. Sigurado ka? Wan ko naklang aruden. Anya aya tigayat masungbat. Dagulit ka babae. Kaya't ko lang ati makasigurado. Mika! Danay! Umayag man! Nimot Mika! pundo day jay. Danay! Apay ngatan. Apayin puldo. Mika! Awanan ginwang yaw! Nasdong! Anya? Sayang deja anwang! Nagdakkel pa imot nga raw. Napigsa ka tulungan ng agtalaw. No nakita ko madagaws, naipalubnak ko kuma. Tiyawanan bain a Dani? Dani! Dani! Ayup ka! Panay ko. Gusto mo na. Anya ka matan. Awanan tinwang tayo! Nasdon gapo iti pa ng baybay just ka! Konsumisyon ka talaga! Kuma, si kanti na pukaw! San ajay nuang? Tada pa kairanudan iti dayjay! Idinto ta si ka! Awan ti pa kairanudan kan ka! Useless ka at tao! No, paimot nga minasika pala tinagbalin nga asawak Numabalin la ko mga isagsagan di taunag ti computer mo! Tapno ditakan nga agnaad! Just ka! Dani, anya ti kayat asawon daytoy? Nagdakkel ti naikaltas iti bank account ta? Ha? Napanak ije bangko tap nag-update ako ma. Kat naamuak, ana ipur-purchase gayam para iti video games dagiti naikiskis sa iti bank account ta. Nagdakkel ti naikisay. Kwa. May ibusanak kami ni tibiyag na ayamak. Iso nga inus-usar ko ti bank account number tapno makapurchase ak iti biyag ko. Kat maitultuloy ko tagay ayam. Anay ko. Apingin sipat mo kanyak dito bank book ngay. Mangiruruman ka! Agsinatan! Ayop ka! Agsinatan! Taday ta video games lang ti asawaam! Ayop! Konsumisyon ka talaga ti asawak mang biyanong. Awan lang aruden ti maitultulong na kanyak. Mangirarit pa'y. Kung kunada panawak laing ngayon ka adik unayan iti computer games. Awanin ti amunang aramidan no di ti agay ayam iti video games. Dandanay saan pa yun na matmaturog gapo iti kako-computer na. Anya nga tati kasayaatan nga ramidak mang biyanong. Naumaak at talaga ni ti jar ti asawak. Atiw na pa yan ti ubeng paanawa. Iwan-wan nak kuma. To'y maguguran kalafing mo. Mika iti Ilocos Norte. Iti panawan tayo, nalakanti umawag, dumngagiti musika, agbuya, agay ayam iti games, i-message mo dagiti gagayam mo, ag-picture ken ag-access iti internet. Amen. Iti may sa kagawaan mabalin mo nga ibulsa. Makaayaw ti electronics, nga may tis magmamanula kung maapanawan. Daytay, saan na lapunusan ti kaadwan na nga oras mo.
ta kastay kadawyan apan nao nga amin ang nalabas dakas. Makipagrik na ak iti panakaupay mo pagayam Mika. Naturod lang amin dayta asawam mangipadpad-ang kadagiti rumbang ko mga aramidan na ta adda ka ngamen pangnamnamaan na. Iso panawanan para iti time out. Temporaryo panawam aging makariing iti kinapudnaw. No saan agkore ay ket goodbye sadot. May kadwa Tesalonica, bersikulo may 3, iti bersikulo 10, ti saan ngagtrabaho, saan apakpakanan. Alright. That's alright. That's alright. That's alright. Kasta pa'y nga road papagayam, aging gangay ti sumaranumanay ngayon tayo panagdadanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Ala nga rudan, intay basaanan, ti surat ti may sa pagayam, naglingay di tinagan nga eman iti Alcobar, Saudi Arabia. Kastoy man ti surat ni pagayam eman. Kan ka mangbiyanong, kapya kan karadkad ti dawat ko para kada kayo amin na dramatista, kan mangbukbukal iti Lady Ella Productions. May sakmat kadagiti adek iti programam, ta kurang ti aldaw ko itan, no jak mangag ti drama yaw iti may sangal daw. Nakapagsurat akmet kayat kuman nga idawatan iti solusyon ti problema nga inak idatag dita makaay-ayo a programam. Kastoy man nga irugay ti amin mangbiyanaw. Lakay, nakasaganan ti luggage mo. I-check mo tulangan tamang ano dati nalipatak inkarga. Sige bakit? Agsingsingpet kayo kumapanawa, kwan? Awan ti parikot kanyak, lakay. Sikakit di Amang ano di ka makatupal ijay Saudi kat malipatam nga adda kami a pamilyam dito amang namnama ka nagururay kan ka. Anyakit dayta saanin ang makatupal ngay. Komporme lang ay bagbagamot ko na Asus, di ka agkatawa Tanaga ti sumakabilang bahay nagab-abroad. Nakakita dalang iti dolyar kat goodbye pamilyada mutan. Nagalas ti kastang aramid ti tao. Di ka kadiagdanag, ta sa anak akasta bakit? Agawid aklangan, numariknak asabalin ti turungan ti kaadda kaya abroad. Kayat kunti agrigrigat nga agkarkaramot iti daga, basta saan ang madadahil ti binukil ta a pamilya. Agyaman unay kasta ti kapanunutam eman. Wan mahit. Di kagpadpadiga bayat ti kaawan ko bakit? He, agtal na ka man. Anyang agpadpadiga akun kunam dita? Siyempre, kalaslas bangam pa lang bakit? Ado pa iti tumalyaw kang kaata sigurado ang mapagbiddutan da ka pa'y labalasang ta adda ako ni Jadayaw. Ay na, saan alalaki ti sapsapulag eman? Pagawidan ka laangan no lalaki mo't lagayam ti inak sapsapulan dita. Mga umadayo ka, kat malipatan na kami mutin ang naganakan ka, eman. Ala din nanang, adda ayamat anak ang makalipat iti naganak kang kuana. Malaksid ka dagiti agbagtate ken na amnesia Kaya't kulaag mo't ati makasigurado anak ko.
Di balin ang malipatan ti katugangam, basta saan na kami aliplipatan na dadakkel mau. Irugiyo manenday ta ako nanang. Maditi kasta. Into no agrikar kayo maniniti katugangak. Jak atrasan day jabak baketan. Katugangam laeng mait. Jak kadaraan day jay. Uston nanang, kababayin ken ni Connie. Inana, di sarsaritaan niyaw. Ay katagpay sumat. Imbag kumaano jak amo ang lalaki ro idi ka ubingan na. Imbag nga raw ta pinakpakawan lata ni abalayan masong idi rinugitan na tituktok na. Nanang, huston. Madinti sasawin niyo. Agpay sumat. Huston ko nakmat nanang. Diyak kayat nga agsakit tinagam di asawak iti iyadayok, gapo kadagiti ibagbagayaw. Ay, yung gayam, ayan ni tatangay. Umay day jay no madamdama. Umay nakamot parubuatin Nasayat nanang. Agsasango tayo man amin amang rabi ita, sakbay nga agbiyahe Kunay, ibagami di asawam, tagpawit adagos no makaswildown, takaasi ka mga awer kadagiti anak yaw. Alla ni nanang, saan pa yan nakapampanaw ni Eman ngem sweldo adagos ti bagbagana? Ay katanya nga rod ngay, mga noy jay kabu kabakatugangam ti pangipawitan na iti swildo na, ay saan mabalin Husto day tan nanang. Madin ti agaon iti ngiwat yo. Agpay sumot nga main, akabo kapday di apiling. Anya jay kuram Doria? Ha? Nanang. Nagbastos kamutan. Ibagbagam kit din akabo kabat. Katalagamot nga min akabukab ka. Saan ka day nagdakkel tinalam akwartay di nagkasardako ni kan Eman? Nanang. Kabukab ka nga inaken katugangan. Awan ti kinabkabukab ko akwarta dagiti ubeng idi nagkasarda. Ada! Kabukab ka nga raw. Husto kumamot day taapang nga asiyo. Talagamot nga min akabukab day tabak-bakatan. Agropro pa kwarta. Anay ko. Nanang. Gulab-labos ka na. Anay ko. Nanang guston. Ibatan yun ni nanang. Lagupan ka man lang. Ginagsakayan. Alugo ba? Gusto daytan. Awan babain nyo kan ni Pileng. Agrobrobat ni Eman nga umadayong nagapakayukit din kan ni Pileng. Sa nabalay, talinugubat ti awanan bain abakal. Ay na, konsumisyon kayong agpadpada. Nagmayat kayo pag tinim-ugan. Saan man na siya ti sermonam? Eng ka sermonan di agin lalay nga abalayan mo. Awan mo't lang arod ti baon na kanyak. Maglablabos kayo na dwa. Awan malaknakam nyo abakbakitan. Balasin nyo kit din tiyada yo jay manugang ta. Di kalagbain, Doria! Anay ko, nagsakit, tibimtak abibig ko. Kung kulang nagkulang amin na makigabuka ni Doria kahit amang dakdakal ngam sika. Ay, nagalasan ti aramid mo nga asawa, tasyak pa'y ti iruruman mau.
Ano nga irurumain? Sikat mang irurumain, di tamis mo abagay. Nagpadaan nyo jay abalayan tang apera. Ay, sana mabalin kanyak day tao. Balsag ti awanan bayin nga balayan ta. Sabardeng ka man, pilaing. Makaumakad. Apay nga minadinak isa kahit kat asawa nak. Asos! Sanang akong sintidor. Oray manasawa ka, danga. Mundaw. Amok matugalim. Isu adi nagtungarod mauray. Amang isakit kan ka. Agyabang ka, tanay tala bibig mo, tibilitak ni Doria. Sana day taulam. Kasjay dananang kanti katugangak a babae mang biyanong. Awan pa'y tinasaya at apanagsango da ta kasla dala asaw kan pusa. Agpadadaan na laeng nga umapa kan sumaaw. Nusan da makapagtepal kat agkinabil da. Naimbag nga raw ta sana konsentidor da tatang kenti katugangak alalakay ta nasaya at timpuyog da. Saan nakas kadagiti dua a babakait. Nakadanonak nga raw dito'y Sauday mang biyanang. Lima abulanan ni Eman ijay Sauday, saan aya? Wan nanang. Lima abulanan ijay Sauday, ngam di pa'y pulos nagipurwak mo't iti uray kusing lakuma. Nagbaybayad kami pa'y kadagiti utang minanang. Iso nga awan ti dakilag atad amay igamak. Ahaw, ti ko namkit day. Ik-ikan na pa ijay gamrawd akatugangam a babae. Anya agamrud mo't kay bagbagayo nanang. Talaga gamrawd day dya babae. Iso siguro ti pangpangtudan na itinaduma kwartana. Iso abasit ti maipapaimakan ka. Awan tu pa'y tinapnapan kada katugangak nanang. Tasyak ti pangipawpawitan ni Eman. Katsyak mo ti mang baybayad kadagiti na utang mi di nag-abroad. Amok pay. Imay kayo kadilang dito'y balay tapno sasawin nyo lang dya katugangak. Ha! Ikak iti pagnakman da dya katugangam no siyak ti makaungat. Sana mabalayin asulwan na ti sweldo ni Eman. Gapotanak nandiyan nag-abroad sulwan na matan. Ay, sana mabalayin na. Sikat ti agre-gre gat mga awer kadagiti anak yaw. Awan nga rod ti alalaan na katugangak nanang. Makaawat kayo kumamot ah. Hoy, Doria! Anyat inaramid mo dita balay da Eman. Siguro, napan ka di mawat iti kwarta nga ipaupaw it ni Eman anya. Nasasawang maut. Katno si kati agdadawat. Iso abasay ti may igaman di anak ko a kwarta. Awan lat dinaw dawat ko anya. Awan gayam. Apay nga amom abasiti may igaman di anak mau. Siguro, pilpilito mo ikan na ka iti kwarta anya. Awan ti maitid na ka. Iso anapudot mo di ulam. Awan karbengam iti kwarta apagrigrigatan di anak ko iti abroad. Agbibisen! Kaya't ko lang asiguraduan asaan ang magrabyado di anak ko. Ta iso ti agaw awer iti pinutot di anak mo. Ay, katurumbang lang agaw awir Ta isukit nga rutiin Iso adi ka mapan agdaw-dawat iti kwarta apagrigrigatan di anak ko Awan apunos ti karbengam iti kwarta ni Eman nga anak kaw. Imbag kumamot no jak amo alalakiro ka iday. Hamangan no, kumidagday ta kinalalakirom. Kat lalaki pa iti pangtudam iti kwarta apagrigrigatan di anak kaw. Ngayon ka daw dawatan kinikunay. Na, aglablabos ka na! Sige. Padasam agam matan ti bukaw. Taday tabato ti pidutag nga ibarsak ko kan ka. Ha!
Mangibabay na talagang dananang kananang mo, Eman. Nakarkaro da pa yung aso kan pusa no agkita da. Ala, tapno awan ti agin napal kadakwada, ingkanto ikkan iday ti kwartada. Agpada ti ited mo kadakwada tapno awan ti agimon wenno umapal. Ay, mababainak kan Eman. Awan ti rumbeng a pagbainam, tanagpadaan mo't dagiti innata. Awan na pulos ti paati o kadakwada. Nagrigat nga ruti sasaadak. Diya ka mo, no kasano a balenseak ida. Agan anos kan bakit tanong makaurnong ta, umadayo tayong tulangan di ta lugar tayo. Ha? Ang mga no nakarkaro agulo ti mapasamak. No madayo tayo dito eh. Awan mo't ngamin na pulos ti makainakam kadakwada. Agpada da ahusto tunggal agsauda. Nalabas dan ngagpadpada. Eman. Basta ikam to idan ay ti kwartada, tapno awan ti makunkunada. O sige, sikat ti makam mo. Ayan ni Nanang Tatang. Nago daw. Apay aya. Da kayon tulang arudon ti mangted dito yung kwartana. Impaw it ni Eman day Tatang. Anya? At impawit ni Ema na para iti inam? Wan ayat na lang asandan nga agrikrikyar kini katugangak. Ay nakababain pa yun ka ni Eman. Kas jay tumot namin jay inam. Wan nga ro Tatang. Awan pa ati yung kadakwada kini katugangak a babae. Ay da, ay, nagsayatan na pinawitan na gayam ni Eman iti kwartak. Wow, iso apang naasem, tadi ka kuman makiap-apak ni abalayan pilay. Ha, iso mo ti umon-una mga apa kanya. Kinogpada kayo mo't amang yun unay ti apa. Awan pa atiw kada kayaw. Ay na, jakla kaya ti mairuruman. Ay na, siguradaw abinulanan apawitan nak ni Eman. Hey, asa ka pa? Ha, Saan ka amang namnamay ti binulan? Ta saan nakamot na obligasyon na pawitan di manugang ta? Kapal moks kakit di Doria! Apay ngay nagbasi ti inted ni Eman kanya kitabulan. Siguro, inikan namit day di Adoria. Apay ayan, agreklamo ka. Kat si kalangaro din tinik kanyanak ka. Ay saus, dakdakkel kumapay ati maitid na kanyak no saan na ikan ni Doria. Amwag manupod no ti atap kaw. Saan na mabalin kanyak ti kastawi? Anya ti kayat mau. Pawitan na ka iti oray basait. When no, di na kan papawitan. Di kakidagyaman no mapurwakan na kang oray basait. Para manumatlangan nga iti sweldo ni Emma ni Gisauday. Di mo mat iroroman di anak taa ang mga boso iti bagina iti trabaho. Tapno adalaan ti ipawit na kan ka. Nakaawag kayo mat nanang? Wan takayat ko amaamuan no apay abumasit meten abumasit ti ipawpawit mo kanyak. Pasensya kayo nanang. Adda ngamin ti urnungan mi ni Kuni.
Adayur ornongan niya, wanaw. Ititid mo kin ni Doria a bruha. Di kay kumamot ag sao iti kastaan, nanang. Talaga mo't a bruha day a Doria. Pau-pau itam samot ngamin day a bruha. Nanang, anusan nyo kuman no anya ti maipawit ko ta para manumot la ti swildok dituing ngay. Jak amukan ka. Bye. Ay, anyan ti inak. Sipod pa idi po nga na ya konsumisyon ko idan iti katugangak a babae. Anya nga tayo ti kasayaatan nga ramida tapno agtunos dang. Uray anya ter aramida kadananang kan katugang a babae, awan lata ti pagnaan na mangbiyanaw. Aging gajakon pinaupaw itan ti katugang a babae, tada ti daga a hulhulugan may ngagasawa. Ket, May kadwa dayto yan abulan nga awan ti impaw-pawit ni Eman a para kanyak Saan nakamot na obligasyon di manugang tatap no pawitan na ka? Ay, laglagi pa na asyak tinangipas nga iji asawa na. Awan ko maniko ni nga asawa na no awanak nga inana. Ay, sus! Rason mo lang dayta, tadi na kan pinawpawitan ni Iman. Ay, sana babalin dayto oy. Siguro, nepeling laang ti paw-pawitan na. Anya nga runay? Inanamot dayjay. Isaw, tinangipas ngay kan kwa na. Isungawan nga rin ti dagas na, no pawitan na. Ay, sana mabalin dayto oy. Ay, Doria, agtal na ka man. Kakalkal yun sa mo dayta rupam, tanapuskol una yan. Agraraman tayo ti pawid di manugang ta. Na, Puskol ropa ka, Doria! Pasensya kayo nanang Adda nga min baybayadan mi. Iso nga awan ti maitid ni Eman kada kayo ita. apay nga yakasta. Renogyan nyo tinangtag, kalpasan na, isardeng nyo matlaang. Di kaila ko mga rudan nang tadidi Maawatan nyo kumamot ananang. Adda paggastusan mi. Ay na, kasano maawatan kayo, kat saan kayo amaaw-awatan? Siguro, nepeleg ti paw-pawitan na nga aging gaita. Inanamot dayjay nanang. Kat inanak mo't kunay. Awan ka nga asawa na, no awanak nga inam. Nanang. Aha, ti kunamkit day, kinasarita ni piling ni Eman, adinak ik-ikan iti kwarta. Ay na, awan ti amog iti dayta nanang. Husto kumamutin, pang nga asi nyo. Nagpawit iti package ni Iman. Dayta ti para kadata. Ha? Day-day talaang ti para kadata? Chocolate kan sabon kan lotion laang? De man lanang tadmutan iti sapataws, badaw kas kada delata. Katyamanin taan no anya ti maited na. Anya ka matinderya? Reklamador ka launay. Ay, sana mabalin kanyak ti kastoy. Siguro, indolin ni piling dagiti para kumakadata. Iso aday-day talang tinyawat daken ka. Ay na, agsao ka manin akunak, Doria. Sana mabalin kanyak ti kastoy. Ha! Aglablabosan day di apilaing. Iso lang nga rodan ti mapawpawitan iti kwarta. Alaan na pa'y amin mo't a package a para kadata. Ay, Doria,
Pamanamon nga. Rautak, dahil sa pilain. Ay, Doria, agsubli ka di daw. Doria! Hoy, pilain! Erwar mo dagiti package a para kada kamay. Anya package asasawag. Amok Inalam amin dagiti para kada kamay. Isasabon, chocolate kan lotion lang tinakadanon kada kamay. Kasta. Agraraman kamot apawitan na iti adaw jay anak kaw. Naisabsabit kang agraraman. Ayop ka! Ay, Doria, agawid ka. Ay, jak agawid! Aging gadi na ito dagiti para kada to! Ay, Mala, yawid mo na ita asawam, ngagbala. Ay, saan nakagbala? Gusto na itan! Di ka lang ba bakbakitan! Kanain kayo ng talyaga papa! Ikakman iti pagnakmanday ta akabukab! Bukatot bakbakatan! Sika ati bukataw, agraraman ka pa. Ayop ka! Sikat agraraman abukatot! sige, makamo kayo dito nagpinatay. Makauma kayo. Ay, abalayan mo daw. Irwan mo titabas wasay tita balayaw. Ha? Itad mo titabas ni Pilain, taitad mo ka ni Doria de wasay. Anya? Ha? Sige, mabitlaan ta irwar kong araw ti tabas kan wasay. Tabuyaan ta manidang agtinabas kan agwinasay. Aywan na balayan! Marmarwa man da kito, nalabustan! Ikarkaro da din numanawa na! Watang na ito Pilain. Upam to'y tabas. Mundang. Dahil matwasay, ti parakan ka, Doria. Sige! Rambong nga runay! Da kami ti audience! Agpalakpak kami pa ya! Palakpakan! Palakpak ka ba yan? Sige na! Ang winasay ka nagtinabas kayo na bakbakatan! Dan nga kayo kinting ang padpada. Mundaw. Sigon iti istorya ti amak, saan anak kaunay ngagpadpada dananang kenay katugangak a babae iti daydiagundaway mangbianaw. Ita, saan dan agkinkinabel talikliklikan dan iti tunggal maysa. Ngam saan damat ngagsarsardan mangsasaaw iti tunggal maysa. Adaw ti saaw ti katugangak no sana may kan, wenno baset ti maited ken kuana. Idinto ta kasla manot sutil may ti inak mangipalastog no agda ti maited ken kuana. Isu nga umapal met ti katugangak a babae. Anya nga ta ti kasayaatan na maaramid kadananang kan ti katugangak a babae tapno agkapya kan agkinawatan dan. Ta siyak nga agday ti adayaw ti adda maapektaran kadakwada. No mabalinla kumaakanayon nga ikakidang agpadpada, ngam kaskas dimait nga adalat ta ti masauda. Iwanwan na kuma mang biyanaw, to'y maguguran a kalaping mo, eman iti Alcobar, Saudi Arabia. Iti relasyon, iti pamilya, kat awan kumati lugar te kinagubsang. Ti katugangam kat
napatag apasat iti biyag ti asawam eman barok. No maminsan, narigata pakilanginan ti pamilya ni bakit mo. Agaw ti maadaan iti parikot iti katugangan, gapumutlaang iti nagduduma a panirigan ken kababalain. Ngem masapol nga aklunem pasatdamutan iti biyag mo ken pasatmutan iti pamilyam. Angem apaunayan ayat kasladala ubeng iti inam. Sipod-sipod pa'y addan ti saan pagkinaawatan gapulaang iti apal. Naapal dayta katugangam eman sapay awan ti paatiw kadakwada iti inam. Angem no pa'y kasta ti sitwasyon agsingsingput kalatta barok. Saan mo seryoswan ti saan da pagkinkinawatan. Isupay paka-stressam dita. Ipokos mo kit day ti trabahom dita abroad. Ta adamat ni bakit mo. Kastamot ng ti amam. Kanti katugangam alalakay mangsipot kadakwada. Wenno manganawa kadakwada no bilang laeng. No adaman ti naaramid ti katugangam mabalay na makapapungtot isumamlatan ti sitwasyon imbes nga ipaayam iti panawan ken enerhiyam iti panagpanunot iti dakes. Saan masapol pagbalin ni personal ti maararamid? Mabalay na nasaya at ti intensyon ngem bidot laeng ti wagas na. Mabalin mo't nga awan laengan ti ikam kadakwada wenno saan kadagiti ammayo laengan ti pangitudanyo no addaman dagiti mabalinyo nga ipaay kadakwada. Alright. That's alright. That's alright. That's alright. Kasta pa'y papagayam, aging gangay di sumaranumanay ngayntay panagdatanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Alang aruden, intay man uluyan ti surat ni kalafing tayaw naglingay di tinagan nga Ophelia iti ilagan Isabela. Kastiman ti surat ni Ophelia. Ken ka mangbiyanong, naimbag nga orasyo amin sang bayan to'y parikot ko. Naawisak may nagsurat, ta kaya't kumanadenggan ti kapanunutam mangbiyanong. Ilingod naklakuman itinagan nga Ophelia. May saak abalasang ngem to'y parikot ko kat maipapan kadagite dadakkel ko. Kastiman nga erogek ti salaysay ko mangbiyanong. Ophelia, adan jay inam. Awan pa'y butatang. Maliman, ngam di mo't laagawi dahin. Sa balin sakit di tinapan na inararamid. Ang mga nunapan nagamampangan jay inamasayat. Alla ni tatang, nagalas ti panagsasauna. Saan mo takas ta ni nanang Inawis di nagpakasara kumare na. Nalabit asanda pa'y pinalubusan ng agawid. Di ko namgide, adda nakita na nga ubing agwapo di kasaran. Ni tata nga talaga. Komporme ang malablabid na. Talaga mga maid. Nakakita siguro iti gwapaw. Isu adinan malagip ti agawid. Ampa nga talaga. Agimon kayo nga minadagos. Ay, saan nga agimimo na niya? Anya agapo nga agimo na ngay. Jakla kayat nga ibaga dagiti tao asayat ken ampang jay inam amang ibabain.
Apay anarabyan kayo, nanang. Nagkikita kami ngamin kadagiti sigod agagayem kaw. Kaslari yun men, iji kasaran. Nagragsak nga raw. Dandani didak palubusan nga gawid, iso anarabyan akon. Itay pa yung urayan na kanitatang nanang. Sa balin ti pampanunutin na. Iso narabyan kayo. Kastamot di amam. Dayta na ti pagalistuan na. Ti agatap. Makauma. Malangaro dun. Mapan kayo dita si Ledyo, nanang. Ay, agshower akpay anak ko. Jak lakit ti makaturog no jak agshower. Managdaldalos kayo unay, nanang. Iso adayta. Sa balin ti pampanunutin ni tatang kada kayo. Ay na, mapanunutan na ti kayat na. Makauman ti kasta nga ramid na. Awan lakit day, agpanonaut iti maday kontra kanyak. Paspasakitan na lang ti mismo abagina. Anya kamutan pektaw. Di ka pa'y ag-shower mo at sakbay ng agidda ka. Nagalas ti angot mo. Agat lakay. Kasta. Nakakita ka lang iti ubeng, agat lakay, kun kunamatan kanyak. Talaga mo't nga may nga agat lakay ka, tadi ka pa'y agdigo sakbay amaturog ka. Apay, nabanglaw, jay ubeng ang naggargarampangam. Nagbastos ka mo ton. Saan nakagarampang? Anya ti amok ngay. Iso nga rod pabanglo ka pabanglo, arjod ka nga arjod, taad dapat pacharmingam. Hay, jak amukang ka. Makamukay ti panunutam. Makalaklakayan. Wen, naumakan kanyak taagat lakayak na ang dudakon. Sige, tenak maturog ni jay salas. Kababain mekeng ka, numaki kay dakeng ka, idinto ta nagbanglo ka. Ay awan timbagbaga ka maturog kay jay salas. Timbagak ag-shower ka magsakbay maturog ka tapno saan nga agat lakay ti kay da. Tatang, apay naturog kayo dito sa sofa. Kababain mo't, no umabayak ijay inam, ket na ang dudak. Ala ni tatang, nagpasugnod man gaya man kininanang. Ay, saan ka nagpasugnod? Nasakita anak laeng. Agasam nga ay taimbaga nakiden nga ang dudak. Saan kayo siguro ang nag-shower sakbay ang nagidda kayo? Amuyo mo't akagura ni nanang tinaangot. Sa anak mo't anaangot Ikumkumparanak siguro iti angot dagiti ubeng kaginginantil na. Iso ako na anaangot Agat lakayak nga minod. Hala ni tatang. Talaga mo Agat lakayakon. Lakayakon. Iso nga awanan ti sirbe ki Jainam. Hindi nakpailangarong patayan. Tapno din akong makikita. Tapno awanan ti kagurgura na. Maustilak ko mga rudan. Itay pa yung agsangsango tayo ngam di kay pulos agin ino ni dito'y sangot ti panganan nanang, tatang. Saanen? Ang mga nukagura da ultimo timag ko. Hala ni tatang, agpaspasugnod pa'y lagayam.
Nanang, kasauyuman ngamin ni tatang. Hay, no di na kaya't akasao, makamaw. Mabsogak nga uray saan nga agsasao. Unay kay lakit din ay Sige. Mangan kayon. Narigat met no sumango ak kada kayo. Ang mga numaikat pa'y tiganas yu amangan no makitkita yo ti panagrup-rupa. Ne tatang, mangan kayo pa'y Ay na, baybay amon Ophelia. Manganto at tanumabisain. Makauma ti ugali na. Naglaing agpasugnod kan agatap. Naumuma akon iti aramid day talaklakayan. Sensitive launay ni tatang ken ni nanang mangbiyanong. Nasintir unay, tano adda ibaga ni nanang, basit lang ibaga na ket sintirenan. Idinto tasan mat nga ikaskasaw ni nanang. Naragsak mat ni nanang ang makisasaaw ken makigaygayam kadagiti ubengem isaw. Taday tante ragragsak na mangbianaw. Kunaklakit din saan ka na makapasyar dito yung balay mi ron. Apekit dinasan nga Imbagak mo't adumagasak dito isakbeng agsublia ka dito gigarawin ton bigat. Kunak nga ron no di na kun malagip, tanabayagan idi nagkaadalan ta iti kuleyo. Malagip ka kanayon at datati kanayon idi nga agkadkadwa no agkating klases ta. Shh, tagtagari Ang mga numanghag na kaninana ang kat maamuan na ti kalukwan ta idi agad adal ta. Ay, wala niya. Adto yan ti meriendayo. Rama naman tinlutok a merienda barok. Ikaktipinggan mo Agyaman ak nana. Hey! Salakay! Ha? Bastos ka nga asaw! Nitatang ko day jay. Adap abugan na siguro nga aso Di mo ikaskaso day talakay. Adto, ramanam to inlutok a merienda. Agyaman ak nana. Salakay! Di ka lagbay na bakbakitan nga asaw! Dandani lang nga ruden ti apit mau! Agam ampang kapailaan! Kaya't mau, kukom amin alalaking asaw! Ha? Aso ka lang agpaisaw! Ala, agmerienda ka na tabarok. Baybay dagiti aso dita. Sanda makataltal lang agsipsipot iti taulanda. Hay, makao mga ugali ti aso. Tumanaol. Hey, salakay! Simrumanan, day ta kinabastos mo alaklakayan. Asino nga tati bastos ka data? Kat si kalangarudan ti gumarampang iti sangwanan ti sanga ili ni Ophelia. Day ta utak mo ti dakas. Kumporme ti di mo pagat-atapan piktaw. Makaumakan. Wen, lakayak nga minen. Isuan na umakan kanyak. Apay nga rod nga agsangit ka ngay. Gabuta lakaya kon. Nauma kamatan kanyak. Agsapol kamatan iti ububeng ang pangisukat ang kanyak. Hay, mangibabay ka. Kumporme di mo ibagbaga. Naglaing ka sumaw. Kasanaw, kitagat lakayak nga minain. Isungawan mo ti sirsirbiking ka. Agsapsapol ka niti ubeng nga misyak. Wanan, agsapol ako ni Tubeng. Kastamot lati ka na yung nga ibagbagam. Di sige nga road, magsapulak nga rudan. Makitam! Makitam! Makarmakan tao, hindi kinagulimaw!
Pumanawak lang anak ko. Mapanakaw ni ti adayo a lugar. Anya? Awanan ti sirsirbik iti daytoy a balay. Iso a pumanawak lang. Tatang, di kay kumamot agar aramid Sa dino kumati papanan nyo. Basta. Makamo ditan no sa dino ti pakadandanonak. Basta pumanawak kaon. Tapno naragsaken jay inam ket yawid nanti kasukat kao amang bangted iti ragsak keng kuana. Day tangamin ti madi kada kayo tatang. Da kayo matla ti manggulgulo dito panunot nyo. Takumpormemet kami na pampanunutan nyo. Daytamot ti madikeng ka. Tajay inam ti kanayon ngay ayunam. Kasano kat da kayo mat ti ayan ti biddo tatang. Da kayo ti... Isungarod a pumanawa kaon tapno awanan ti kagurgura yaw nga agina. Umadayo akaw ni ti matang yaw. Awanan ti agat lakay ken awan sirsirbina akabalayaw. Labsaan kayo pa'y, babaros. Pumimpintas kayo Ay, una yan. Nagado kayaw ang magibagbaga iti dayta. Saan lasi ka tinang ibaga iti dayta, barok? Agpay sumat niya, main. Ubing tilangayo iti tawin niyo, nanais ka. Ay, ubing tilangak ngam nanais ka ko namot. Nana Frances ko tamay mayat adenggan. Frances ka nga menti si bubukal anagan ko. Sige nga raw, Nana Frances. Ay na, nagmayatan na talaga adenggan. ay, sos. Ay. Nagkarumutan tinangubor iti bubong ti waiting shed. Ha? Ay, sos. Na, nitatapik tumot na dyan, Nana Frances. Ha! Simro man nga tanti bulan-bulanan na. Baybayan yun, iso siguro tinangubor kada tayo. Siya ko, tagkid daw iti dispensa iti kinamulmulloong ni Pektaw. Adaw ti parnuayon ti amak at kalukwan na no ison ti agimon mang biyanong. Day tama ti kagurgura launay ti inak a kagura ni tatang. Iso ano masoron ni nanang ket yag adana mo't nga ramidan ti kagurgura ni tatang. Namin adaw ako na ni tatang nga agtalaw ngam saan mat nga raod pumampanaw. Mga anon, nakaidasara kon. Ophelia. Wala na, umaya kun. Wow, nagimas matan ti tinola si data yun, nanang. Pag-aayat mo day takat. Kayat mo nga igupon ti diguna. Wan nanang. Ala, mga antangarudan. Ni tatangay, apay adiyo inayaban. Impukaw ko nga rod ti mga anon. Imposible mo't adina ng Ayaban nyo, ananang. Kasla siyak lang mo't ngamin ti inayaban nyo. Ay kat na da panunot na, sana na masapul nga ibagak tinagan na no yayab ko ti makan. Imunagan ni tatang iti silid yun, nanang. Nagpasugnod lakit din. Ay, hadula amin nga muna. Saan adata ti agbisaid no pagpasugnudan na ti malamaw? Tatang, ingkay manganin Sana ka mabisin. Matayak lakuman. Tawan mo't lang ti sirsirbik. Husto ka din day ta pa nagpaspasugnod yu tatang.
Matayak na kumahan. Allah, tatang. Anya daytan. Nagsakit unay anak ko. Nagsakit. Di sana may kaskasaw. Kanawan si Silvina. Awan ti magipatpatag kanyak. Makitam. Uray maunatak siguro itan. Katawan bibiyang jainam. Kayat na pa'y siguro. Tapno makyasawa dago si Tiubeng. Naitaysan nga agat lakay. Sana naangot ang kaskanyak. Ay, saan kayo man agkaskas tatang? Ag kinaawatan kayo kuman kininanang. Ag tungtung kayo anaimbang. Ornosin nyo dagiti bagbagiyo. Ikanala ko mga rudan iti sabidang ti palamot na ganyak. Tapno mausti na kon. Nanang, da kayo kumati makisarita kini tatang. Ay aywan nyo, tapno mapukaw ti panagpaspasugnod na kan sakit tinagam na. Ha? Makay-ayaw. Apay, ubing abaste tapno ay aywan. Lakla kayo danon. Inaunapay ngam siyak. Day takit din mapanmangay ayo di tantiar aramidag. Naglaingan ngay. Saan ko mga matakastaan, nanang? Agsapsapol lang iti atensyon ni tatang. Dayta kumati ipaayukan kwa na. Tapno saan ngagsaksakit tinakam na. Kan saan ngagpaspasugnod. Isukit din, ti daganas na agpasugnawd, kat iso tinagado ti sasawon na kontra kanyak. Kanayon na nga ibagbaga nga ampangak. Makapasakit iti nakam, ti kasta pa nagsasaw na kanyak, Ophelia. Ang amjak agsasaaw. Ita, syakit din, ti magay ayukan kwa na. Ha! Di oray man mangurot dita. Nanang, Makamo itibiyag na, tamakaamu akmat itibiyag kaw. Alag nagitipungan kun ulis ko. Taijaya kun bangir a kwarto a bakante. Ijayan ti pagturugak forever. Narigat mo't no'y lagid-lagid ko ti kinaangot ko ditoy. Kababain mo't Alag ko nagiti ulis kun pungan ko. Tamapana kijay bangir a kwarto a bakante. Ijayan ti pagturugak forever. Apay, awan ti kasasaok ditoy. Tawan ti sumungsungbat kanyak. Mapankalatan nagadupay la sa om. Ururayak karod arumwarkan tapno makaturog akmutan. Nukasta, kay kayat mau amapana kay bangir asilaid. Kay kayat mau tiag may sa ditoy. Tapno nawaya ka amang pastre kiti ubeng alalakaim. Aglablabos kan. Alay ka, apay ang pinarsak na kiti flower pa sigay. No kaya't mo ti mapanbaturog iti bangir asilaid. Mapankalaang. Ngamdi ka agar aramid iti istorya ajak mat aramid. Bagtit kalaklakayan. Pasaw! Ala! Talaw! Walang katapusang away, Mang Bianong, kasta dananang kantatangkaw.
no kaano pa abimakat kan limakaydan sa tanto nagbalay na kasta. Managpasugnaw kan manangimaw ni tatangkaw. Idinto ta walang pakialamat ni nanangkaw. Iso akanayon te panagrikyarda. Anya nga tati kasayaatan nga ramidag mang biyanong tapno maisublay ti sigod alin na ngayon dananang kantatang. Kaya't ko kumamait nga agin inayat da tabakit kan lakaydan. Saan kat nga agpinpin na sakit da? Iwanwan na kumamang biyanong to'y pagayam mo. Ophelia ite Ilagan Isabela. Gagangay laeng iti agasawa te maadaan iti panagimon wenno panagdwadwa. Masansan ket gapulang daytoy iti babaset a banag ken awan met a talaga te kayat asawan daytoy. No maminsan mabalen nga epekto lang daytoy te naangaw nga imahinasyon. Makapaisam te mapaspasamak iti amam basang kaw. Ibagam kinitatang mo nga agtalaklaang iti inam. Saan nga agdardaraso dos? Ibagam nga agat ataplaang iti angin. Panunot na laang dagiti akusasyon na. Ibagam makadadaal matlang kankwana te panagat atap na. Kang runaan na, tangay managdaldalos dayta inam, ay ket ipaganat-gat mo dita amam ama nagdigos met. Sa nagapot lakayin na ket agdulpadulpat matan dita. Ibagam maday te dooy takagura dayta ti inam. Naragat payla makikaiday ti inam iso nga igunam-gunam mo. Aday-day presentable mat atap no. Umalipuwa po payla te apo pa na karayaw. Oh yeah! Ala, kasta pa'y papagayam, aging gangay ti sumarnaw ngayon tayo panagdadanggay, que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agngina kada kayo, amen. Bye-bye!